Menjua-jua man banta kerenan serayan Tuhan, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, bujur si katakan man Tuhan di bata, ibas perjumpaan ta basuari sendah henda ibas sermon khotbah minggu GBKP, tanggal 12 Desember 2021. Malam atita ibas kekelengan Tuhan di bata saja, mari dangi si pembulan ukur ta ras kita ertoto. Tetaplah terpuji, termulialah gelar du Bapa kami siringan ibas kini Rajaan Surga. Ibas suari sendah henda mindu kami perkuah ati Tuhan, arah kapentaran sirna ibas kamnari alu mutruk rukur. Gelar ngasupna kami ngangkai karena kebenaran katandu ras ngasup pe kami dalam kensah. Sue bagi sigena atindu, ibas membarkan katandu endape Tuhan di bata sehingga jari kami kerina anak-anak du selaku serayandu. Maka ngerana kami dagi utuhan kami gu sikap megiken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngurto toman bandu. Amin. Serayan Tuhan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus bahan renungan ta ibuat ibas Zefanya telu ayat 14 se 20 baginda mekerna kata di bata. Den keriahan rende dinget ersura meriahlah o kala Israel, meriahlah alu bulat ukurndu o Jerusalem. Tuhan gondungi ukumendu, nggo ipelawes na krina musuh-musuhndu. Tuhan Raja Israel ras kam kap. Genduari lanai perlu kambiar. Pak sana rehmo ija ikatakan kalak man Jerusalem, o lambiar o kuta Sion, ola beretandu kote. Tuhan di batandu ras kamkap. Kuasana mereken kemenangan bandu. Ngena Atena kam dengan ibas keleng Atena ibreken na bandu geluh simbaru. Rende dengan remeriah ukur ia arkiteken kam. Bali riahna raskala si ibas pesta. Nina Tuhan, krina si suin nggo ku populung, nggo ku ambekkan si erbahansa akap dumela. Pak sana nggo seh, ku ukum mesinindih kam, ku pulahi kalak si cempang-cempang, kalak si terbuang ku taruhkan mulih, si mahansa akap namela, ku salihkan jadi kehamatenna, dengan krina doni mujikan iya. Pak sana nggo reh, bang sandu si merap ku taruhkan mulih, ku bahan kam terberita i belang-belang doni, jana senang ka akabdu mulihi bagi nina Tuhan, si barem mekerna bahan renungan ta indah. Serayan Tuhan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu advensi petelukan indah, kita i ajuk guna ersikap nimai kerehen Raja si belin, si maba kedamen rasi jadi penebusman manusia. Emakap Yesus Kristus. Emaka marilah si pesikap pusu prokurenta. Semakana totalitas kegeluhenta tetap bersembah man Tuhan di bata. Gela alu bagi meriah kurta malam ateta. Ibas kekelengan Tuhan di bata. Bahan khotbanta Zefanya telu ayat 14 se 20 ijenda Nabi Zefanya meritakan kata di bata. Ibas pengkering-kering abab si pepitukan ope Kristus. Jana banci jadi kira-kira 10 tahun ope dengan pembaharuan si ibahan Raja Josia. Ibas tahun 620 sada ope Kristus. Kitab risikan perkataan singgurusur ibelaskan nabi-nabi. Mewari cilaka ras kebenen. Ija juda yukum erkitekan isembahna di bata si deban. Bangsa-bangsa si deban pe yukum Tuhan. Bagi pe amina enggo pe rades Jerusalem. Lid ke pe pagi pak sana kuta pajak mulihi. Jana kalak si metruk rukur dengan bujur ringan ije. Terkhusus arah khotbah ta indah, ibas ayat 10:4 se 10:8a, Nabi Zefanya ngajuk bangsa Israel gelahna rende, dengan ersura meriah. Meriah alu bulat ukur, arkitekan Tuhan ngondungi ukumena. Tuhan go pelaus kerina musuh-musuhna, maka lanai perlu bangsa endam biar. Sehmo pak sana maka Tuhan di bata raskala endah. Alu kuasana mereken kemenangan man bangsa Israel. Kelengkel ati Tuhan. Maka ibrekan na geluh simbaru. Rende dengan meriah ukur arkitekan Tuhan. Bali riah na raskala ibas pesta. Bayangkan kita mau begitu adikala selit ibas pesta. Memeriah ukur ta. Banci kita rende, lande, tawa cirem ka ije, lalit kai besi kurang. Jana padan di taman bangsa Israel, ibas ayat 10:8b se 20, krina siswin enggo ipopulungna. Ia mbeken na si rebahan saya kap namela. Kalak sinindih bangsa yukum Tuhan.
I pulai Tuhan kalak si cempang-cempang, kalak si terbuang, i taruhkan Tuhan mulihi. Si mohansa akap na mela, isalikan Tuhan jadi kehormatan. Jana kerina doni mujikan bangsa Iban Tuhan terberita iblang-blang doni rasa nangka akap na mulihi. Bahan ogenta, Lukas 3 ayat 7:10 enda sueras almanak. Gelah banci enda ipohuli mo bagi adi ibas bahan kot banta Lukas 3 ayat 7:10 makasih payo makap sisue ras almanak ta. Johannes Predikan bagi singgo iturikan ya arah bahan kot banta minggu tanggal 5 Desember 2020 sada bahwa Johannes Predikan ia kap suruh-suruhan di bata. Dahinna meritakan berita ibas di bata nari. Gelah jeralah ibas dosa nari. Tanda nanggo jera harus ipredikan. Gelah dosa-dosa ialami di bata. Tanda pridin epe labo gelah ipredikan saja. Tapi tuhu-tuhu ije lit maknana bahwa kita kerina anak-anak Tuhan jadi si kerajaan Tuhan di bata raslit kepekan buah kini tekeni ibas kita go jadi si kerajaan di bata. Maka Johannes Predikan mereka persinget man kala singgo ipredikan na gelah encidahkan arah perbahanana tandana enggo jera ibas dosa-dosa nari. Argitikan kala endak repengakap bahwa adi enggo Abraham selaku ninina kepe ate-ate benna jana enggo ia jadi anak-anak di bata ia kapna. Labo bagi nina Johannes Predikan justru ikatakan na kalak jahat pasti labanci pula ibas hukuman di bata nari. Ras di bata alu kuasana ngasup kepen jadikan batu-batu jadi kesusuran Abraham bagi kapak. Singgo sikap guna nabah batang kayu. Ijakrina batang kayu sila muhuli buahna itabah. Jana yambeken kubas api. Enda artina bagi manusia singgo itepa di bata nggope ia ipredikan jana enggo jadi sekerajaan di bata kepe harus dit buah kini tekena bagi singgo iturikan arah Lukas 3 ayat 10 sada 10:4 gela ola lupa erbagi arah kebutuhan jasmani bagi pe tetap mencukupkan diri ibas kai silit bagi kape orang rampas hak orang lain terlebih penting orang ngatakan salah mansila ersalah. Johannes Predikan ia tetap meturuk rukur ibas dahikan dahin selaku perberita si meriah. Ija ikata kena aku predikan kam alulau tapi rehme sekala si belinet asang aku ngosari nali sepatu na pelabo aku metunggung yang predikan kam pagi alu kesah si badia ras api dirunang go sikap ibas tanna guna miari ipapulung na pagi si perngis kubas lumbung tapi lapung na itutung na ibas api sila ernimpet-nimpet ibas ayat 10:6 10:7 kai artina endak artina Yesus Kristus ia me anak di bata. Yesus Kristus anak di bata si erkuasa. Ia reh guna ngakimi krina perbahan lentah. Baik muhuli entahlah muhuli. Terutama kalak si jahat. Ia mbeken kubas api neraka. Arah bahan invokasyon ta Matius 5 ayat 3. Enda mengerna pengajaran Tuhan Yesus idas uruk. Karena ketuahan si tuhu-tuhu. Si ertina lit kini terukan ukur. Bahwa kita labu kaipe ertina ilebe-lebe di bata. Enda masih harus igejapkan kita. Gelah kini rajan surga banci igejapkan kita. Kaikin kini rajan surga kini rajan surga mekap damai Kristus. Singiani ibas pusuh perukurenta semakana lit kedamen lit kemalaman ate ibas pusuh perukurenta. Ibas kurang gegehta ijeka penampat di bata gegeh di bata erkuasa ibas krina dampar kegeluhenta. Temanta ia reh mereken kemenangan. Artinya Tuhan Yesus sendiri si reh mereken kemenangan man bantah secara khusus guna kita mentasi wari-wari kegeluhan tasi erpaksa-paksa indah baik susah baik senang kepe lit nge rancangan Tuhan di bata guna si muhulina ibas krina dampar kegeluhan ta.
jana Tuhan sendiri si mereken kemenangan man banta adina kita tetap erkini teken man kuasa kekelengan Tuhan di bata. Maka marilah tetap kita semangat gunandalani wari-wari kegeluhan tak indah ras rebahan kaikin sura-sura di bata ibas kegeluhan ta gelana litmin ciri-cirina tanda-tandana kita jadi si kerajaan Tuhan di bata arah anak-anak Yesus Kristus emekap trida arah buah pertobatan geluh bagi sura-sura Tuhan di bata si masu-masu arah katana indah Tuhan tetap sinemani kegeluhan ta. Mari dagi si pebulat ukur ta ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga ngatakan bujur kami man bandu ibas suari sesdah endah nggo iteman nindu iberikan du pengertiin arah kebenaran katandu semakana malam ati kami Bapa te kami karena kuasa Tuhan dibatasi masuk-masuk krina kami anak-anak du serayan kekelengan du ras jabu kami krina na tetap sehat mejuah-juah KIP masalah-masalah sini hadapi kami kamkap dibatasi mereka serpang pulahna semaka malam ati kami tetaplah Tuhan gegehndu erdahin ibas krina dampar kegeluhan kami semakana kami tetap jadi semangat guna delani wari-wari kegeluhan enda terutama guna pembarkan karena kebenaran kata andu bujur Bapa alamindu salah dosa-dosa kami segala kami tetap dengan betunggung igelari sebagai anak-anak du ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngortoto man bandu amin bujur menalah.